स्मृतिर सहर ओडिया शॉर्ट स्टोरी चैनल रे आपण मन को स्वागत। आसंता आज सुनिबा रमेश को जीवन रो अनुताप से को भली भूल काम करथियो आज अनुताप करचंती। आसंता तांको मुहर सुनिबा। निजर भूल पाई मनीष जीवन रे बेले बेले एमिति समय आसे जेते चेष्टा कले मध्य परिस्थिति रे कौन सी परिवर्तन हुए नहीं। मो मध्य बेफिकर भावे भूल परे भूल कर छाड़ती जार परिणाम थिला अत्यंत कष्टदायक। आमर जॉइंट फैमिली थिला। मो बापा माँ को गोटे संतान। बापा माँ उभय चाकरी करथुवारु मु तांको सहित सहर रे रहउथिले। आम परिवार रो अन्य सदस्य माने सब गाँ रे रहउथिले। आमे जेउठी रहउथिलु सेठी मो मामू घर बहुत कम बाट, तेणु मोर पिला दिन रो बेसी समय मामू घरे कटुथिला। माँ चाकरी करथुवारु से मते मामू घरे छाड़ी देउथिले। बापा प्रत्येक दिन मते मामू घर पाख स्कूल रे छाड़ी देउथिले। स्कूल छुट्टी परे ऑटो रे मु मामू घर को जाउथिली किंबा कोनोसी सांग संगरे मामू घर को जाउथिली। संध्या हेले माँ मते पुणी मामू घर नहीं आसुथिले। हेले मते ए सब आदौ भल लागु नथिला। माँ मो मन कथा बुझी पारुथिले किंतु से भी किछि करि पार नथिले, कारण से मते चाकरी करथिले ना। दिने से मते कहिले जे मो पई घरर कोनोसी डुप्लिकेट चाबी कर देबे। मो स्कूल रो फेरिले निज घरे नहीं रहिबे। चाबी आसी गला, मो खुशी होई गली। से दिन पर ठारू मो घरे एकुटिया रहिबाकू लागिली। बापा माँ घर को फेरू फेरी बहुत डेरी हो जाउथिला। बयस बढ़िबा सहित मु एका रहिबारे मते अभ्यस्त होई सारथिली। मते भल लागुथिला एकुटिया रहिबाकू। सेठी केही मते शासन करबाकू नथिले, किछि कहिबाकू नथिले। मु कहार अधीन रे नथिली। मते जहाँ भल लागुथिला सेया करुथिली। मते नियंत्रण करबाकू केही भी नथिले, किछि कहिबाकू केही नथिले। कहिबाकू गले एकाकी मु स्वाधीन अनुभव करुथिली, किंतु जानि नथिली एही एकुटिया रहिबा अभ्यासटी मते किछि भूल रास्ता को नहीं जाई पारे। मो मनरे अन्य उपरे शासन करिवार मनोवृत्ति सृष्टि होइतिला। मो प्रत्येक काम रे निजर आधिपत्य जाहिर करथिली एवं घरे जदि कोनोसी पूजा पर्व रे गाँ रु केही आसुथिले मु सेमानंकु देखि विरक्त हेउथिली। अनेक कथा कहउथिले। एकुटिया रहबा पर ठारू सेमानंको उपस्थिति मते भल लागु नथिला। मते जेमते लागुथिला सेमाने मो ऊपर अधिकार जाहिर करिवे आ मो स्वाधीन को मोटो छड़े नेबे। सेथिपाई मु सेमानंको सहित भी जुक्ति करुथिली, झगड़ा करुथिली, मारपीट करुथिली। सेमानंको उपस्थिति मो बर्दाश्त बाहर थिला। मु चाहूथिली सेमाने किपरि यथाशीघ्र एठू चली जातु। ए विषय बापा माँ भी मते अनेक थर बुझाइथिले। मते किंतु तांकर कोनोसी कथा सुनिबाकू इच्छा नथिला। धीरे धीरे परिस्थिति एमिति हला जे मु सेमानंको सहित जुक्ति करिवा आरंभ कली। सेमानंको प्रतिटी प्रश्नर उत्तर थिला काहेकि एवं कौन पाई। सेमाने जदि किछि कहउथिले मते लागुथिला मु तांको अधीन रे रहउछि कि, आ सेमाने जहाँ भी किछि कहिबे मु सुनिबाकू कोन बाध्य।
ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ମା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ହେଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୋତେ ସେସବୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଥିଲା? ନା। ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ରାଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଭୁଲ ଖୋଜୁଥିଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିନା କାରଣରେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲି। ମା କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲେ। ତଥାପି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବୋଧହୁଏ ପୁଅ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଶେଷରେ ମୋର ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଚାକିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲି। କେମିତି ଘରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେ କର୍ମଜୀବୀ ମା ହୋଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରୁଥିଲେ, ତାହା ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲି। ହେଲେ ଅନୁତାପ କଲେ ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ସାରିଥିଲେ, ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମା ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ମୋର ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅନୁତପ୍ତ ରହିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ତ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଆଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।